Hmm? Gusto ka makitabi ni mama? Hmm? 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 Yes, anak. Oo. Unsa man nakagpupo? Hmm? Man nakagpupo na? Hmm? Dayon makagtanaw sa kamera. Ay, tanaw ni mama. Hmm? Pakit-cute na pa niya sa kamera. Uy, nagtabi man ta. Nganon sa kamera makamutanaw. Ako raman yung record para na ako remembrance na. Hmm. Yan ikaw po magtabi. Taara ka sa kamera masigtanaw. Ano ka mama tanaw? You need to eyes ni mama ha. Ha? Kung magstorya ganita eyes to eyes gyud. No? Unsa man nakagpupo, magpailis na kay Pampers. Ha? Oh, okay. Magilis ta Pampers na. Sure? Kaya nga no, pag